नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रात, हज़रात, ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आफ्ताब शरीयत, महताब तरीक़त, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, नज़बतुल क़दमतुल आरिफ़ीन, ज़ुबतुल सालिकीन, अल्लामा डॉक्टर पीर ग़फ़रान अली सिद्दीकी साहब दावे बरकातहू तशरीफ़ ला चुके हैं। दीगर मेहमान इकराम भी आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गुज़ार हूँ जनाब हाफ़िज़ अब्दुल रब साहब का कि वो आदम मस्जिद के बारे में कुछ तफसीलात से लोगों को आगाह करें मुख्तसर से औकात में। जनाब हाफ़िज़ अब्दुल रब साहब। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम और आप इस साल नौ के पहले महीने की मुबारक निस्बत से और एक तारीख़ साज़ अज़ीमुश्शान मायनाज़ ज़िंदा जावेदा हस्ती की याद मनाने के लिए हाज़िर हुए हैं। यकीनन नाम बताने से पहले आपने खूब समझ लिया होगा, इसी ये कहने वाले ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, क़त्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस माह मुबारक में हरारत सी पैदा होती है, हर एक के ईमान में एक हरारत, एक जज्बा पैदा होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप आज जितना वक्त दे सकेंगे हज़रत को आप ये ना देखेंगे कि कितने उम्र दराज हैं। अभी रात में हज़रत की तकरीर डैलस में हुई है, मुसलसल 2 घंटा हज़रत ने तकरीर की। अगर आप बैठे तो हज़रत 4 घंटा तकरीर कर सकते हैं। हज़रत को कहना पड़ता है कि आप इस वक्त में ख़त्म कर दें, तो हमारे और आपकी वजह से हज़रत ख़त्म कर देते हैं। इंशाअल्लाह उर्दू और इंग्लिश में मिक्स अच्छी तकरीर होगी जो हमारे इंग्लिश भी समझ सकेंगे। बल्कि मैं वक्त नहीं लूँगा, आप मुख्तसर सी नात और मनक़बत आपके सामने पेश किया जाएगा। अब हमारे और आपके बीच अल्हम्दुलिल्लाह आदम मस्जिद सिर्फ 2 साल हुए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इसको शुरू हुए, और आप हज़रात की मोहब्बतों का समरा है, ताउन का समरा है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया कि हम और आप 2-4 थे जो मिल करके इसकी इब्तिदा हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब हैं, आप सब की ये मस्जिद है। ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनल का कोई सवाल नहीं है। तो हमारे और आपके अल्हम्दुलिल्लाह ताउन से सब काम होता है। अभी आपने देखा कारकर्दगी का मुझे मुज़ाहरा नहीं करना है, न खुद की तारीफ़ करनी है। बच्चों ने आपके सामने मुख्तसर सी अपने उस टूटे फूटे अंदाज में लेकिन बेहतर अंदाज में गुफ्तगू पेश की, आपने देखा। तो ये हमारे वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, और वालिदैन भी उनके पीछे मेहनत करते हैं, असातिज़ा भी करते हैं। तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आदम मस्जिद से हम और आप देखते हैं कि इसका सालाना कैलेंडर जो है 2011 से मुसलसल शाये हो रहा है। 2014 का करीब कैलेंडर आने वाला है, रमज़ान का टाइम टेबल और दूसरे हमारे सामने सारे पम्फलेट अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, जिसके ज़रिए से हमारे बेपनाह फ़ायदे होते हैं। आशूरा के मौके पर दुआए आशूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने और आपने पढ़ी और देखी। तो इस तरीके से हमारे बड़े मुखय्यर और बड़े अहबाब हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते और इस काम को टेक केयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कोई कंप्यूटर को संभाल लेता है, कोई कुछ करता है। देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लाइव कई स्टेट में लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये हमारे अहबाब की मोहब्बतें हैं, उनकी मेहनतें हैं। किसी को आदम मस्जिद की तरफ से एक पैसा नहीं दिया गया है, उन्होंने अपनी मोहब्बत से इस काम को किया है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हम और आप यकीनन जो है इस काम को करते हैं, इसके लिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये सारी चीज़ें हैं। मस्जिद आपके सामने है, जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और आपकी मस्जिद किस पोजीशन में होती है हम देखते हैं। आज भी अल्लाह ने चाहा तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, अभी लोग आ रहे हैं, इत्तला है कि आधे घंटे बाद तक लोग पहुँचते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआएँ हैं। बिलख़ुसूस शुहदाए करबला सय्यदुश शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम
کا روحانی فیضان ہے، ان کا صدقہ ہے کہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل پروردگار عالم اپنے اس گھر کو آباد کر رہا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کی کیا بساط ہے، یقیناً وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے اس سلسلے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں وہ آپ مجھے اور اپنے احباب کو دیں۔ اس مسجد میں نماز کے لیے آئیں، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے الحمدللہ، تو آپ ان نمازوں میں آئیں۔ بچوں کی کلاسیں شام کو ہوتی ہیں، روزانہ مغرب ٹو عشاء سنڈے کلاس ہوتی ہے، آپ اس میں بچوں کو لائیں۔ ہر مہینے کے آخری سیٹرڈے کو پروگرام ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی نسبت سے اور بالخصوص حضرت کی آمد چونکہ کل پرسوں کی تاریخ میں ڈائلس ہوئی، اس لیے یہ بہت ہی ایک سنہری موقع تھا جو ہمیں اور آپ کو میسر آیا۔ ہم اور آپ کے لیے اس اعتبار سے بے پناہ خوش نصیب ہیں، حضرت کی تاریخ مل گئی تو یہ پروگرام بجائے 30 نومبر کو 16 نومبر کو کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا اور آپ کا منتھلی عرس داتا عرس امام احمد رضا ہوگا، جسے ہم اور آپ جو ہے ہر سالانہ اعتبار سے پچھلے سال آپ نے عرس داتا کے موقع پر سنا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کی لاہور شریف سے تشریف لائے ہوئے تھے حضرت علامہ وہاں مقصود عالم صاحب مدظل العالی، جو وہاں پر سجادہ نشین رہ چکے تھے یا اس مسجد کے خطیب و امام تھے پہلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا مقرر، ایسا اسپیکر آئے جسے آپ پسند کریں، لیکن آپ کا بھی میں تعاون یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات ہم سب کا ایک دوسرے کا بالخصوص آدم مسجد کا ہر طرح سے تعاون کریں کہ اپنے احباب کو اس طرف راغب کریں، توجہ دلائیں، وہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنے احباب کو ادھر لائیں، ان کو انکریج کریں۔ آپ اگر منتھلی اس کے ممبر بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے بے پناہ مفید ہوگا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا اس اعلان کے ساتھ کہ ماہانہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ 10-5 لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی 200، کوئی 300، کوئی اپنا 150 دیتا ہے۔ ایک خاتون ہے ماشاءاللہ کہ جس دن اس مسجد کی اوپننگ ہوئی اسی مہینے سے انہوں نے اب تک مسلسل وہ $50 بھیج دیا کرتی ہیں بائی میل۔ اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے تمام خواتین اسلام سے، برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں اور آپ جو ہے ماہانہ اس کے ممبر بن جائیں۔ کبھی بھی آپ آ کر کے اپنا خود سے چیک بھی دے سکتے ہیں اور خود اپنے اکاؤنٹ سے آٹومیٹک جو ہے آپ آدم مسجد کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے کو ڈال سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا وقت زیادہ نہ لے کر کے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا اور آگے آ جائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور آپ نعت اور منقبت سنیں گے، پھر حضرت کی تقریر ہوگی اور آپ ہوں گے، بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔